و تشکر میگم برای همراهی و قبل از اون که به خبرها رو بیاریم چون همیشه نگاهی میاندازیم به وضع باد و هوای کشور. در پراگ امروز هوای ابری پیشگویی شده است. انتظار می رود که گرمی در دوام روز 18 درجه رو تشکیل کند. در مسکو هم درجه گرمی 18 درجه رو نشان خواهد داد و هوا ظاهرا امروز صاف و بی‌غبار خواهد بود. در سنت پترزبورگ نیز هوا آفتابی است و روزانه 19 درجه گرم می شود. در دوشنبه هوای امروز بارانی است. احتمال می رود که در جریان روز حرارت به 20 درجه برسد. امروز در دوشنبه کنفرانس بین‌المللی ضد تروریسم آغاز می شود. قرار است در کار آن پرزیدنت عملی رحمان سخنرانی کند. در برنامه کنفرانس گفته شده است که در این نشست اینچنین ولادیمیر وارانکوف هم سخنرانی خواهد کرد که رهبری دفتر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم را بر عهده دارد. در میان شرکت‌داران دیگر کنفرانس وزیر خارجه ازبکستان، افغانستان، دبیر کل سازمان همکاری‌های شانگهای، معاون وزیر خارجه ایران و دیگر مقامات بلندپایه نیز حضور دارند. همایش مذکور با تشبث سازمان ملل متحد برگزار می شود و ما حتما در جریان روز از تفصیلات آن برای شما خبر خواهیم داد. چین به دوشنبه کمک کرده است تا برای بستن بزرگترین شکاف مرزی میان تاجیکستان و افغانستان واقع در ناحیه شمسدین شاهین راه بسازد. این را که مقامات آن را برای حفظ مرز دارای اهمیت استراتژیکی عنوان میکنند. لبلب ساحل 5 از سمت تاجیکستان ساخته می شود و بیش از 70 کیلومتر درازی دارد. از دهه انجیرابی ناحیه شمسدین شاهین تا منطقه بهارک این ناحیه کنار رودخانه 5 بنابر کاپوره‌های سنگی راهی وجود ندارد و نبود راه نظارت منطقه‌های زیادی مرزی را دشوار کرده است و حتی قسمتی از زمین‌های تاجیکستان از جانب قاچاقبران و ساکنان عادی افغانستان استفاده می شود. مقامات مبلغی را که برای ساختمان این راه جدا شده است اعلان نکردند ولی میگویند راه باید تا سال 2021 ساخته شود. جمهوری چین که بیشتر در تاجیکستان طرح‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری می‌کرد در 3 سال اخیر به امنیت مرز در این کشور همسایه‌اش نیز توجه کرده است. محض در حدود ناحیه شمسدین شاهین 3 سال پیش قسم حربی گلخان و بیش از 20 پاسگاه خرد و بزرگ مرزبانی با سرمایه چین در دایره مبارزه با تروریسم بنیاد شد. مقامات انتظامی ساکن شهر دوشنبه عبیدالله رحیمов را بازداشت نمودند که به فروش چپته‌های قلبکی هواپیما در پایتخت متهم می شود. طبق گزارش تلویزیونی وزارت امور داخلی تاجیکستان، عبیدالله رحیمов استقامت کننده کوچه جبار رسولوف در نقطه چپته فروشی در کوچه لاهوتی با فروش چپته‌های تقلبی دست زده است. خود رحیمов در برنامه خبری وزارت کارهای داخلی گفت که در مدت 2 ماه 87 چپته قلبکی را با نرخ از 2160 تا 2300 سومانی فروخته است. وزارت کارهای داخلی تعداد چپته‌های تقلبی فروخته رحیمov را بیش از 90 گفته تاکید نموده است که از این حساب چپته فروش 187000 سومانی به دست آورده است. فعلا رحیمov به حبس پیشکی گرفته شده. تفتیش پرونده جنایی علیه او با اتهام قلبی ادامه دارد. یادآور می‌شویم که دیروز ما در برنامه خبری گزارش داشتیم که در آن مسافران ضرر دیده از چپته‌های قلبکی صحبت کردند. بیش از یک هفته می شود حدود 80 نفر نمی‌توانند از فرودگاه دوشنبه به کشورهای گوناگون سفر کنند. آنها منتظر بررسی قضیهشان از سوی مقامات و برگرداندن مبلغ‌هایشان هستند. و شما امکان دارید صحبت آنها را در برنامه دیروزه خبری و همین گونه در شکل الهیده در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب که حالا از آنجا ما را تماشا دارید ببینید. حالا نگاهی می‌اندازیم به خبرهای جهانی و بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان و جمله درباره قرب روبل روسی نیز در پایانی صحبت خاطررسان می‌شویم به شما. در شهر نورسولتان قزاقستان 16 می 10 زن از جمله مادران سرفرزند در نزد بینای شهرداری با طلب بهتر شدن وضع اجتماعی خود جمع آمده دست به تظاهرات زدند. جمع آمده ها گفتند برنامه حکومت قزاقستان برای تامین خانواده های سرفرزند با منزل زیست کارساز نیست. آنها میگویند منزل ها باید بدون پیش پرداخت و فایز بانکی داده شود. این زنان ماه گذشته درخواست خود را در این زمینه به پرزیدنت موقت قاسم جومارت توقایف، سروزیر اسکر مامین و پارلمان قزاقستان فرستاده بودند ولی به گفته آنها نامه ها نه به جای لازمی بلکه به وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی فرستاده شدند. اعتراض مادران در شهرهای قزاقستان پس از آن آغاز شد که 5 کودک یک خانواده شب 4 فوریه در نتیجه سوختار کلبه موقتی در استان جان باختند. والدان کودکان در بسته شبانه
کار میکردند. روز 16 مای نیروهای امنیتی پاکستان اطلاع دادند که در یک عملیات کناری شهر کویت ولایت جنوب غربی بلوچستان 9 دهشت‌افکن گروه دولت اسلامی و یا داعش کشته شدند. ماه روان دهشت‌افکنان چند دفعه حمله ها را راه اندازی کرده بودند. در این عملیات 4 سرباز پاکستانی هم مجروح شدند. در ماه رمضان در سراسر پاکستان حمله های دهشت‌افکنان افزایش یافتند. 13 مای در کویت 4 افسر پلیس کشته شدند. президенти Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков ба қонуни имзо гузошт ки имкон медиҳад президентои собиқ ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Қонун рӯзи панҷшанбе 16 май баъд аз даъватҳои муҷозоти президенти собиқи Қирғизистон Алмусбек Отамбоев сурат гирифт. Қонуни нав иммунитет ва ё худ масъулияти президентҳои собиқро ҳифз мекунад, вале дар ҳоли аз даст додани мақоми президенти собиқ фард метавонад муҷозот шавад. Парламенти Қирғизистон ҳақ дорад бо пешниҳоди Достони Кул президенти собиқро аз ин унвон маҳрум созад. Масъалаи аз байн бурдани масъулияти президент замоне матраҳ шуд ки ихтилоф миёни президенти кунунии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков ва президенти собиқи ин кишвар Алмусбек Отамбоев ба авҷало расид. Дар Қирғизистон як нафар танҳо як дафъа имкон дорад ба курсии 6-солаи раиси ҷумҳур биншинад. Баъди интихоби Жээнбеков ба курсии президентӣ дар моҳи октябри соли 2017 яке да муттафиқони Отамбоев зиндонӣ шуданд. ва бори дигар дуруд мефиристам ба ҳамаи онҳое ки ҳамин лаҳзаҳо ба суҳбати мо ҳамроҳ шуданд ва ман Шалои Гулхоҷаро дар пахши мустақим тамошо дорам. Сипос мегӯям аз ҳамроҳии шумо ва дар чанд дақиқаи дигар хабарҳои Тоҷикистонро барои шумо хоҳам гуфт. Воридоти мошин ба Тоҷикистон 61% афзудааст. Дар 4 моҳи аввали имсол ба кишвар 5822 ҳазор нақлиёти сабукрав оварданд. Ин дар ҳолест ки боҷ барои воридоти мошин аз моҳи марти имсол аз 5 то 10% боло рафтааст. Қабл аз ин Тоҷикистон воридоти мошинҳои истеҳсолашон поин аз соли 2005-ро манъ кард. Соҳибкороне ки бо тиҷорати мошин машғул буданд мегуфтанд ҳарду иқдоми ҳукумат дар ниҳоят боис ба гарон шудани нархи мошинҳо мешавад ва мутаносибан фурӯши он кам мегардад. Вале маълумоте ки аз омори расмӣ бармеояд баръакс ба афзоиши талабот ба мошинҳо ва воридоти он далолат мекунад. Бино ба иттилои хадамоти гумрук дар 3 моҳи аввали соли 2019 ба Тоҷикистон бо маблағи андаке беш аз 99 миллион доллар воситаҳои нақлиёт ва қисмҳои эҳтиётии онро ворид карданд. Зуҳуруддин Кенҷаев сардори сароясати сиёсати савдо ва бозори истеъмолии Вазорати рушди иқтисод ба озодӣ гуфт, воридоти мошин аз соли 2018 инҷониб дубора афзоиш ёфт ва ин вазиятро ба имтиёзҳои рабт дод ки ҳукумат барои воридоти мошинҳои нав дод. Вай гуфт ки мошинҳое ки муҳлати истеҳсолашон на беш аз 1 сол ва масофаи тай кардашон то 10 000 километр аст ҳангоми воридот аз имтиёз баҳравар мешаванд. Аз ин гуна мошинҳо нисфи боҷи гумрукӣ ва ними НДС яъне андоз аз арзиши иловашуда ситонида мешавад. Хуб, ин мақоми Вазорати рушди иқтисод афзуд ба замми имтиёзҳо 2 соли охир ширкатҳои зиёди хадамоти таксӣ дар пойтахт ва шаҳрҳои дигари ҷумҳурӣ фаъол шуданд ки низ талабот ба мошинҳои навро ба вуҷуд оварданд. Дар ҳамин ҳол шарти Тоҷикистон дар робита ба манъи воридоти мошинҳои истеҳсолашон то соли 2005 масири тиҷорати онро низ тағйир додааст. То соли 2018 аксаран мошинҳои дасти дуввум аз кишварҳои Аврупо тавассути Литва ва Латвия ба Тоҷикистон меомаданд, аммо ҳоло бештар мошинҳои дасти дуввум аз Амрико ба Тоҷикистон ворид мешаванд. Мусоҳибони Радиои Озодӣ аз шумори тоҷирони мошин мегӯянд агар то кунун дар Тоҷикистон бештар мошинҳои тамғаи Opel Олмон харидори зиёд дошт, ҳоло беш аз ҳама мошинҳои Toyota ба фурӯш мераванд. дар Тоҷикистон 5500 солагии шаҳри бостонии Саразм таҷлил карда мешавад. Дар ин бора рӯзи 2 май имсол қарори ҳукумати Тоҷикистон қабул шудааст. Дар ин қарор гуфта мешавад 5500 солагии шаҳри бостонии Саразм чун маркази ташаккули фарҳанги заминдорӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон 12 сентябри соли 2020 дар Панҷакент ҷашн гирифта хоҳад шуд. Ҳукумати Тоҷикистон барои таҷлили ин ҷашн аз ҳисоби буҷаи кишвар ва вилояти Суғд дар маҷмӯъ беш аз 66 миллион сомонӣ пул ҷудо кардааст. Аз ҳисоби маблағҳо гунбази мақбараи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ сардафтари адабиёти классикии форсу тоҷик таъмир шуда. Ҳамчунон дар Панҷакент як китобхона ва беморхона бо ғунҷоиши 720 ҷой сохта мешавад. Ҳамин гуна дар доираи ин ҷашн таҳия ва нашри китоби суратҳо дар назар аст. Сибки нақшаи дораи Тоҷик филм дар бораи шаҳри қадимаи Саразм, таърих ва фарҳанги он филми мустанад бояд ба навор бигирад. То кунун дар Тоҷикистон 2500 солагии шаҳри Сарафшан, 2700 солагии шаҳри Кӯлоб ва 3000 солагии шаҳри Сору ҷашн гирифтанд.
тоҷикистон соли 2008 барои ба рӯйхати мероси тамаддуни башарӣ ворид кардани саразм дархост дод ва соли 2010 ЮНЕСКО онро эътироф намуд. ва бинандагони азиз, як хабари варзишӣ ҳам ҳаст. ҳамаи рақибони эҳтимолии дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи футболи Тоҷикистон дар мусобиқоти 16-уми қаҳрамонии ҷаҳон 2019 ки тирамоҳи имсол дар Бразилия доир мегардад маълум шуданд. ба ҷуз аз мунтахаби наврасони Тоҷикистон ки дар қаҳрамонии Осиё 2018 дар Малайзия ба ҳаққи ширкат дар қаҳрамонии ҷаҳон 2019 биёни наврасони то 17-сола мушарраф шудааст, боз 23 дастаи мунтахаб дар мусобиқоти ҷаҳонӣ дар Бразилия ширкат мебарзанд. қуръакашии қаҳрамонии ҷаҳон 2019 миёни наврасони то 17-сола рӯзи 20 июн дар Рио де Жанейро, Бразилия доир мегардад. ёдовар мешавем ки дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон барои бори дуввум дар тарихи худ дар қаҳрамонии ҷаҳон ширкат меварзад. футболбозони навраси тоҷик соли 2007 дар қаҳрамонии ҷаҳон дар Кореяи ҷанубӣ то 8 финал баромада буданд. ва фурсатест ки бинандагони азиз, ман барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот бидиҳам ки барои имрӯз аз сӯи Бонки Миллӣ таъин шудааст. $1 9 сомониву 43 дирҳам, 1 евро 10 сомониву 56 дирҳам ва 1000 рубли русӣ 146 сомониву 20 дирҳам аст ва тавре мебинед қурби рубли русӣ нисбат ба рӯзи гузашта андаке баландтар аст. ба умеди таҳсиятии шумо ва бо сипос аз якоякатон барои ҳамроҳӣ, ман ҳамаи шуморо дар пахши мустақими баъдӣ боз мунтазир мешавам ки тақрибан баъд аз 3 соат дигар пешниҳоди шумо азён мешавад бо хабарҳои тоза ва албатта умедворам ки тамошои барномаи хабариро низ аз ёд намебароред ки соати 1 бо вақти Прага, соати 4 бо вақти Душанбе ва соати 2 бо вақти Москав тақдими шумо азён мегардад. бо умеди рӯзи хуби шумо ва бо умеди дидор, худо нигаҳдор.